EQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मेयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, EQ जेमस्टोन्स से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। EQ TV से वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसकी कॉपी मंगवा कर पढ़ना चाहें, स्क्रीन पर नाज़रीन नंबर मौजूद है। इस नंबर पे आप कॉल करके इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं, 14 और 15 तारीख, ये अखराजात में इजाफ़े के दिन है, इख्तलाफात के दिन है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात ख़राबी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे शादीशुदा जोड़े जो एक दूसरे से नाराज़ बैठे हैं, उनकी जुदाई का अंदेशा भी देखने में आ रहा है। नौकरी के हसूल के लिए इन 2 दिनों में मुश्किलात ज़्यादा या चैलेंजेस जो है वो आप लोगों को ज़्यादा दरपेश रहेंगे। खल्क़ खुदा की खिदमत, चैरिटी वर्क भी करते हुए दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क इमिग्रेशन का हसूल, बैरून मुल्क जाना, वहाँ पे अगर आप रहते हैं वहाँ की ज़िंदगी में आसानी भी इस वीक के इन पहले 2 दिनों में बहरहाल आप लोगों के स्टार्स के मुताबिक दिखाई देती है। 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के जो आयाम हैं उसके अंदर एरीज़ वालों के लिए कदरे आसानी रहेगी। सबसे पहली बात ये कि ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। किसी नए काम की इब्तदा आपके लिए नेक और मुबारक साबित हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मामलात बिगाड़ का शिकार थे वो 16 तारीख से 20 तारीख के दरमियान बेहतर भी होते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी अभी तक नहीं हुई, उनकी शादी के हवाले से बातचीत आगे चलना, सिलसिला आगे बढ़ना बेहतर अंदाज में नज़र आता है। ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशियल बेनिफिट ज़रूर देकर जाएगा। किसी से दिल की बात करने का मौका भी आपको मिल सकता है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक के इख्तिताम में कदर आसानी जो है वो रहेगी। वालिद साहब की सेहत ख़राब है तो शिफा उनको मिलती हुई दिखाई देती है। बड़े बुज़ुर्गों का फ़ायदा शामिल रहेगा। आप लोग का मिजाज अगर देखा जाए तो इस वीक में कुछ कर जाने की सोच जो है वो आप लोगों के जहन में मंडलाती रहेगी। ये वीक सफ़र का वीक नहीं है। सफ़र के हवाले से इज्तनाब कीजिएगा और कोई महंगी अशिया अगर ख़रीदें तो पहले 2 दिन का इंतखाब मत कीजिएगा। पहले 2 दिन में धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा भी देखने में आ रहा है। दोस्तों के साथ ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। समाजी हलकों में शिरकत भी मतवक्को है। बड़े और छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में आसानी या उनके लिए दूसरों से लड़ाई झगड़े भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी से उलझें, अपने बहन भाइयों की इस्लाह करना ये आपका अव्वलीन फ़रीज़ा होना चाहिए। औलाद का सुख यकीनी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा रहेगा। ऐसे अफराद जो कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं, पहले 2 अयाम छोड़कर बाकी हफ़्ता आप लोगों के लिए बड़ा बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या नूर हो, इसको आपने 256 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ कोई एक दरीना ख्वाहिश पूरी से
होता हुआ नज़र आता है। समाजी हलकों में शिरकत करने का मौका मिलेगा। दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो सकती है जो कि बड़े अच्छे माहौल में होगी। दोस्तों से फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक के आगाज़ में ही मुनाफे का रुझान रहेगा। किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। कारोबारी साख पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा भी मतवक्को है और ऐसे अफराद जो अपने बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी की वजह से फ़िक्रमंद हैं, आपको उस चीज़ को सुलझाने का मौका भी मिलेगा। बड़े बुज़ुर्ग अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों के साथ बेहतर अंदाज में इस वीक के अयाम को गुजारेंगे या उनसे मुलाकात भी हो सकती है। कोई छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान करेगी, सफ़र से गुरेज़ कीजिएगा। ये हफ़्ता ट्रैवलिंग के हवाले से इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूं मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक के आगाज़ में आसानी रहेगी। औलाद का सुख दिखाई देता है। तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। आर्ट के शोबे में दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा 17 और 18 तारीख ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। इन 2 दिनों के अंदर ख़र्चे में इजाफ़ा होगा। फ़ुज़ूल ख़र्ची से इज्तनाब कीजिएगा। विंडो शॉपिंग से भी इज्तनाब करें क्योंकि उसकी वजह से आपका जो पूरे महीने का बजट है वो अपसेट हो सकता है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ अफेक्ट होती हुई नज़र आती है इन 2 दिनों में और शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी इन 2 दिनों में बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। ये वीक जाते जाते एक नया जोश वलवला देकर जाएगा। सैर व तफरीह के हवाले से कुछ प्रोग्राम हतमी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इस वीक का इख्तिताम फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेहतर है। छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी ख़राबी का शिकार होंगे। उनकी जानिब से कुछ फरमाइशें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। फैमिली की सपोर्ट ताउन इस वीक में नज़र आता है। हेल्थ इश्यूज़ 17 और 18 तारीख को रहेंगे। इन 2 दिनों में स्पेशली आपने अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, आपके लिए इस वीक में कदर आसानी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि बैरून मुल्क हसूल इमिग्रेशन का या वीज़े का आपके लिए आसान हो जाएगा। कारोबारी अफराद नई इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें अगर मौका मिल रहा है। अलबत्ता शराकत दारी के मामलात में शराकत दारों के साथ तल्ख़ कलामी पैदा हो सकती है और आपकी जो पेमेंट कहीं से आनी थी वो 17 और 18 तारीख को रुक सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहीम हो। 258 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ संजीदगी, बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी, मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ों को बेहतर सिमत में लेकर जाना, तरक्की करना, आमदन में इजाफ़ा होना, प्रमोशन के हवाले से राह हमवार रहना, नौकरी के हसूल में आसानी रहना, घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होना और उनको बड़े अच्छे और अहसन तरीके के साथ निभाते हुए नज़र आते हैं। वालदा की शिफा याबी यकीनी नज़र आती है। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी या गाड़ी का हसूल आप लोगों के लिए आसान दिखाई देता है। इस वीक में मोहब्बत करने वालों के लिए कदर आसानी रहेगी। महबूब की तरफ से पजीराई मिलना या किसी की जानिब से मोहब्बत की ऑफ़र होना। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, आपकी शादी की बातचीत चल सकती है या उस हवाले से कुछ अच्छी पेशरफ्त भी दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए या करियर रोज़गार के हसूल में आसानी और मुनाफे का रुझान भी रहेगा। कारोबारी मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा या तवक्को से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इस वीक में आप लोगों को मिल सकता है। समाजी हलकों में शिरकत रहेगी। सोशल गैदरिंग में शिरकत हो सकती है। शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत दिखाई देती है। सोचने समझने की सलाहियतें आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बेहतर नज़र आती हैं। ये वीक जाते जाते कुछ थोड़ा सा फ़िक्रमंद करेगा आपको। 19 और 20 तारीख जो है ये 2 डेट्स इनको मार्क कर लें क्योंकि इन 2 दिनों में अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात
होना और अच्छे अंदाज में ना होना, नज़र बद का शिकार भी इन 2 दिनों में हो सकते हैं। सदका खैरात अपना ज़रूर निकालिएगा। दोस्तों में छुपे खुफिया दुश्मन भी बेनकाब होंगे। पुराने बचपन के दोस्तों के साथ नाराज़गी पैदा होना और उस ताल्लुक़ के ख़त्म हो जाने के बाद परेशानी में इजाफ़ा होना। बैरून मुल्क सफ़र में आसानी रहेगी, लेकिन अंदरून मुल्क सफ़र से थोड़ा सा गुरेज़ कीजिएगा। और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर नज़र आते हैं। रिश्तेदारों में से कोई एक आतिश मिजाज शख्स आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेगा। विरासती मामलात अगर आपके ज़ेर बहस रहें, उनसे भी थोड़ा सा इज्तनाब करना है, क्योंकि विरासती मामलात में बहस व मुबाहिसे का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और उसकी वजह से बहस तूल पकड़ेगी और लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है। वीकेंड के ऊपर मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ तो मुलाकात जैसी है मैंने बताया, लेकिन शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी इस वीक में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़ासा तशवीशनाक दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या करीमो, 270 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ या ये पूरा वीक बुर्ज सरतान वालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इस पूरे वीक में किस्मत आप पे मेहरबान नज़र आती है। किस्मत आपके ऊपर बिल्कुल ऐसी जैसे वालिदैन अपनी शफ़क़त निछावर करते हैं। इस वीक में हर चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। नींद पुरसुकून रहेगी, वर्जिश एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। वालदा और वालिद दोनों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, वालदा की अलबत्ता सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। वालिद साहब सपोर्टिव रहेंगे। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कुछ मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अंदरून मुल्क सफ़र का मौका मिलेगा। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। ज़रूरी काम से किया गया सफ़र आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है। जहन में मौजूद शकूक व शुबहात अपनी इल्मी काबिलियत से दूर कर लेंगे। आला तालीम के हसूल में भी आसानी रहेगी। मज़हब के बारे में मज़ीद जानना, नॉलेज हासिल करना, मजहबी रहनुमाओं से या मजहबी स्कॉलर्स के साथ मुलाकात करना, डिस्कशन करना, मोटिवेशनल इस वीक में नज़र आते हैं। ये वीक कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का हफ्ता रहेगा। कारोबार में फ़ायदा, बेनिफिट यकीनी तौर पे मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर बेनिफिट नहीं भी मिल रहा फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर, तो एटलीस्ट किसी ऐसी चीज़ की बुनियाद पड़ जाएगी जो आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर काफ़ी हद तक बेनिफिट जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों से वीकेंड पे मुलाकात रहेगी और अच्छी गपशप रहेगी। मुस्तकबिल के हवाले से कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। अपने एडवाइज़र्स के साथ, मशीरों के साथ भी आपके ताल्लुक़ इस वीक में अच्छे अंदाज में हो सकते हैं। अलबत्ता लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात में कुछ हद तक ख़राबी रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। औलाद का सुख नज़र आता है। सफ़र का इशारा भी है। और अंदरून मुल्क ख़ास तौर पे ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में थोड़ा सा एहतियात करना है। महंगी अशिया की ख़रीदारी आपके बजट को अपसेट कर सकती है। अपनी सेहत का कुछ हद तक ख्याल रखिएगा। अलबत्ता इस पूरे वीक में काफ़ी हशाश पेशाश नज़र आते हैं, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर दिमाग ज़्यादा चलने की वजह से वीकेंड पे आप शायद अनरेस्ट हो जाएं, या मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने की वजह से स्टमक के इश्यूज़ जो आखिरी 2 दिन हैं 19 और 20 तारीख में हो सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट करना नेक साबित होगी। अपने काम कारोबार में जिद्दत पैदा करना आपके लिए नेक साबित हो सकती है। ऐसे अफराद जो आपके दुश्मन हैं वो खुले अंदाज में आपको चैलेंज भी कर सकते हैं, और इस चैलेंज को कबूल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ काफ़ी हद तक पैदा कर लेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या रऊफ़, 286 टाइम्स इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब।
برج اسد لیو 14 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا آغاز 14 اور 15 تاریخ آپ لوگوں کے لیے احتیاط کا اشارہ دیتی ہے، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنے جذباتی پن کو، سینسٹیونیس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی انا کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تحمل مزاجی گفتگو الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ پہلے 2 دنوں میں رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے جو کہ شاید اتنے اچھے انداز میں نہ ہو، اور لڑائی جھگڑے کا خاندان میں اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہر کام آپ دوسروں پر چھوڑ دیں۔ ان 2 دنوں میں وقت اور حالات کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے جس رخ بھی حالات جاتے ہیں اسی رخ آپ لوگوں کا چلنا بھی بہتر ہے اور ضروری ہے۔ نا امیدی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے ان 2 دنوں میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ افسران بالا سے ناراضگی سننا، اپنے کاموں میں اپنی غلطی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا ان 2 دنوں میں ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سے ملاقات بھی رہے گی، اور الحمدللہ صحت تو بہرحال اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی ٹھیک ہے، لیکن ایک روٹین کا چیک اپ بھی اس ویک میں دکھائی دیتا ہے۔ 14-15 تاریخ کے بعد 16 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ کے جو ایام ہیں یہ آپ کے لیے بڑے اچھے ہیں۔ اس میں آپ کسی بھی کام کی ابتدا کرنا چاہیں نیک ثابت ہوگا، کامیابی مقدر بن جائے گی، ہر کام میں آسانی رہے گی، دوسروں سے فیور فائدہ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ علمی قابلیت میں اضافہ، اعلیٰ تعلیم کے حصول میں اضافہ، بیرون ملک سفر میں آسانی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ویک کاروباری افراد کو جاتے جاتے کچھ فائدہ ضرور دے کر جائے گا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنے فیملی کے ساتھ رابطے میں آتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ کوشش کریں کہ دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاری مت کریں، دوست آپ کے وقت کا ضیاع بنیں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں کچھ اتنے اچھے اشارے نہیں مل رہے، بدنامی کا اندیشہ ہے، بلکہ وہ افراد جن کی شادی خانہ آبادی ہونے جا رہی ہے، آپ کی شادی کے معاملات میں بھی کچھ پریشانی یا دقت جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے، جس سے کچھ الجھن کا شکار آپ لوگ رہیں گے۔ ابھی شادی کرنے کا وقت نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کیجئے، اور جب بھی نکاح کریں نکاح کا وقت ضرور اچھا معلوم کر لیجئے گا۔ یہ ویک فائنینشلی طور کے اوپر کافی حد تک آسانیاں دے کر جائے گا۔ پہلے 2 دن 14-15 اخراجات میں اضافے کے دن ہیں۔ 16 سے 20 تاریخ تک فائنینشلی معاملات میں کافی حد تک کنٹرول رہے گا۔ اپنی ہیلتھ کو گاہے بگاہے ضرور چیک کرتے رہیے گا۔ الحمدللہ صحت تو ٹھیک ہے، لیکن شریک حیات کی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحمان، 298 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سنبلہ ورگو کی جانب۔ برج سنبلہ ورگو 14 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ برج سنبلہ کے لیے اس پورے ویک میں کافی حد تک آسانیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن 17 اور 18 تاریخ یہ احتیاط کی ہیں۔ ان 2 ایام میں اپنے ضروری کام یا غیر ضروری کام دونوں سے اوائڈ کرنا ہے، اور بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ اس ویک کا آغاز 14، 15 اور 16 تاریخ ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا۔ خرچہ ان 2 دنوں میں زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن ضروری چیزوں کے اوپر۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات الحمدللہ اس ویک کے آغاز میں بہت اچھے رہیں گے۔ آپس میں اگر اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کا موقع ملے گا۔ آپس میں مشاورت کا عمل بھی اچھا نظر آتا ہے۔ اگر آپس میں اختلافات ہیں تو دوسروں کی جانب سے، بزرگوں کی جانب سے، دوستوں کی جانب سے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جن افراد کی شادی خانہ آبادی نہیں ہوئی، آپ لوگوں کے لیے اس ویک کا آغاز اس صورت میں بہتر ہے کہ شادی کی پیشکش ہو سکتی ہے، یا محبت کی پیشکش بھی ہو سکتی ہے جو آگے چل کے
شادی کا جو رخ ہے وہ اختیار کر لے، جو کہ آپ کی زندگی میں یہ ایام اس ویک کے بہت زیادہ اچھے اور بہتر نظر آتے ہیں۔ کسی نئے کام کی بنیاد رکھنا بہتر رہے گی، کسی نئے کام میں انویسٹمنٹ کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو پہلے سے کام چل رہے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا۔ شراکت داروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہوں گے، جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں یا آپ کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ 17 اور 18 تاریخ رشتہ داروں کے ساتھ کسی بات کے اوپر تلخ کلامی، ناراضگی رہے گی۔ ان 2 دنوں میں رشتہ داروں سے ملاقات مت کیجیے گا ورنہ خرابی بڑھ سکتی ہے۔ ان 2 دنوں میں اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا، مایوسی، پریشانی بڑھے گی۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی ان 2 دنوں میں خرابی ہے، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ اگر ترقی یا پروموشن کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو ان 2 دنوں میں تنزلی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ویکنڈ کے اوپر جتنی مایوسی اور پریشانی 17 اور 18 تاریخ کو تھی، 19 اور 20 کے جو ایام ہیں وہ بہت اچھے گزریں گے۔ ہر کام میں آسانی، تعلق داروں کے ساتھ فائدہ، پڑوسیوں سے ملاقات، بہن بھائیوں سے فائدہ، والدین کی جانب سے فائدہ ملنا، خرید و فروخت کے معاملات میں آسانی رہنا، فائنینشیل بینیفٹ، کاروباری افراد کے لیے منافع، محبت کرنے والوں کے لیے ویکنڈ پہ آسانی۔ دوستوں کی باتوں میں جلدی مت آئیے گا، مشاورت ضرور کیجیے گا، لیکن اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنے کاموں کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا صبورو، 298 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا 14 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میزان والوں کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پورا ہفتہ بہت زیادہ احتیاط کا ہے۔ اس ویک میں ہوش مندی کے ساتھ اس ویک کو آپ نے گزارنا ہے۔ جلد بازی، بے صبرا پن، جذباتیت کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے، فائنینشلی معاملات پہ توجہ دیتے ہوئے، اور اپنے خاص طور پہ جو تعلق میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے آپ کے ملازم ہوں، چاہے دوست ہیں، چاہے لائف پارٹنر ہے، چاہے والدین ہیں، ہر ایک کے ساتھ بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ اس ویک کے آغاز میں صحت کے معاملات ڈسٹرب دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مایوسی، بے چینی، پریشانی، غصہ، اشتعال انگیزی آپ لوگوں کے مزاج کا حصہ رہے گی۔ قانونی معاملات کے اندر پیچیدگی کا پہلو نظر آتا ہے۔ والدہ کی صحت ڈسٹرب رہے گی۔ کاروباری افراد کے لیے مشکلات کا ویک ہے، ہر لحاظ سے معاملات میں خرابی رہے گی۔ آپ کے انڈر کام کرنے والے افراد آپ کو پریشان کریں گے۔ دوسروں کو دی گئی ذمہ داریاں بہتر ہے کہ گاہے بگاہے خود سے چیک کرتے رہیں یا اپنے کام اپنے ہاتھ سے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ صرف ان لوگوں کے لیے آسانی رہے گی جو نوکری کی تلاش میں ہیں۔ نوکری کا حصول اس ویک کے آغاز میں آسان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ 17 اور 18 تاریخ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں کافی حد تک بہتری یا دوسروں کی وجہ سے آپ کے معاملات سلجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسروں پہ ٹرسٹ اس 2 دن میں آپ کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی وجہ سے کافی حد تک آسانی بھی رہے گی اور ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا۔ ان 2 دنوں کے اندر کانفیڈنس لیول کافی حد تک بہتر ہے۔ ایسے افراد جو کہیں سے پیسے وصول کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ یہ ویک جاتے جاتے اخراجات میں اضافہ کرے گا، مایوسی، بے چینی میں بھی اضافہ کرے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں خرابی نظر آتی ہے۔ سفر اگر ہے تو اوائڈ کریں۔ اندرون ملک سفر، بیرون ملک سفر دونوں میں دشواری رہے گی۔ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حادثات کا اندیشہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خرید و فروخت کے معاملات میں ابھی دلچسپی مت لیجیے گا، اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اولاد کی جانب سے فکر مندی بڑھے گی۔ گھریلو ماحول بھی تھوڑا سا ڈسٹرب دکھائی دیتا ہے۔ گھر کی تزئین و آرائش میں دلچسپی بڑھاتے ہوئے اپنے کام کو بہتر انداز میں لے کر چلیے گا۔ اس ویک کے اندر ان لوگوں سے بھی احتیاط کریں جو آپ کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔
पुराने दोस्तों से रब्ता बहाल तो रहेगा, लेकिन ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या बसीरो, 302 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा दिखाई देता है। फ़न, अदब, आर्ट का शोबा, इसमें दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुदरत का जितनी भी चीज़ें हैं, हुस्न है, हुस्न परस्ती भी करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे अफराद जो किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। किसी से मोहब्बत भी हो सकती है, बल्कि ऐसे अफराद जिनकी शादी खाना आबादी नहीं हुई, शादी के मामलात में आसानी दिखाई देती है या शादी की बातचीत आगे बढ़ती हुई भी दिखाई देती है। औलाद पर तवज्जो बहुत ज़्यादा रहेगी। उनके मुस्तक़बिल के हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए उनकी इस्लाह करने का मौका भी मिलेगा। असातिज़ा से रब्ता, माजी में किए गए अमाल आपके लिए खुशी और राहत का बायस हो सकते हैं। रूहानी महफ़िल में शिरकत हो, उलमा की महफ़िल में शिरकत हो, अपने मज़हब के बारे में जानना इस वीक का ख़ासा दिखाई देता है। वालिद की जानिब से सपोर्ट रहेगी। वालिदैन दोनों की सेहत का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। फ़ाइनेंशली मामलात आपके बेहतर तो हैं, लेकिन अखराजात इस वीक में कंट्रोल में आते हुए दिखाई नहीं देते। इस वीक के दरमियानी 2 दिन 17 और 18 तारीख बहुत ज़्यादा एहतियात की हैं, ख़ुसूसी तौर पे जिन लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला है या पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम है, बड़ी आंत का मसला है, आपके लिए ये 2 दिन तकलीफ़ के रहेंगे। इसमें आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ते में रहना है और अपनी ईटिंग हैबिट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके बाद ऐसे अफराद जिनको सांस की प्रॉब्लम रहती है, दमे की शिकायत है, आपकी ये बीमारी भी तूल पकड़ सकती है या सर उभार सकती है, तो इसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और इन 2 अयाम में अखराजात में भी इजाफ़ा होगा, गुस्सा भी दिखाई देता है। अलबत्ता ये वीक जाते जाते काफ़ी हद तक आसानी के किसी ऐसे शख्स का साथ मिलेगा जिसकी बातों की वजह से आप ज़हनी तौर के ऊपर अपने आप को मुतमईन और रिलैक्स महसूस करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए वीकेंड के दिन शादी ख़त्मी शक्ल इख्तियार कर जाए या कहीं पे बातचीत तय पा जाए, उसमें भी आसानी। अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात इस वीक में अच्छे रहेंगे। मुस्तक़बिल के हवाले से कुछ बेहतर मामलात पे भी डिस्कशन होती हुई दिखाई देती है। शराकदारों के साथ बहुत सारे मामलात में गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। दोस्त आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। मुलाज़मीन की जानिब से भी आसानी दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए मसरूफ़ तरीन ये हफ़्ता रहेगा और जाते जाते मेहनत का सिला फल इस वीक में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या कादिरो, 305 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका भी निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ घरेलू मामलात में दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। वालिदैन के साथ भी वक्त गुजारेंगे। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी रहेगी, बल्कि मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट भी आप लोग को हो सकता है। घर की तामीराती काम का आगाज़ करना, घर की तज़ीन व आराइश करना, नित नए खाने बनाना, ख़वातीन मसरूफ़ नज़र आती हैं। इस वीक के आगाज़ में ही 14 और 15 और इसके साथ 16 तारीख को भी अगर हम शामिल कर लें तो ये अयाम आपके लिए फ़ैमिली के साथ गुजारने के लिए बहुत अच्छे हैं। घर में मौजूद अगर कोई प्रॉब्लम है तो गुफ्तगू के बाद उसको हल करने का मौका मिलेगा। कारोबारी अफराद के लिए ज़िम्मेदारियों का हफ़्ता है। कारोबारी मामलात में इजाफ़ा भी दिखाई देता है।
آن لائن ٹریڈنگ یا بزنس کرنے والے افراد منافع کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس ویک میں محبت کرنے والوں کے لیے بھی آسانی ہے۔ ایسے افراد جو پہلے سے بیمار چلتے ہوئے آنے ہیں، اس ویک کے آغاز میں ہی شفا آپ لوگوں کو مل جائے گی، لیکن ویکینڈ کے اوپر ہیلتھ کے ایشوز دوبارہ سے سر ابھار سکتے ہیں۔ خاص طور پہ 19 اور 20 تاریخ یہ اپنی صحت کے حوالے سے بڑا تحمل مزاجی سے چلنا ہے۔ کسی ضروری چیز کا گم جانا، مس پلیس ہو جانا آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ قانونی معاہدوں پہ عمل درآمد ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ دوست البتہ اس ویک میں مددگار رہیں گے۔ سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ بیرون ملک امیگریشن ویزے کا حصول بھی آسان دکھائی دیتا ہے۔ ایسے افراد جو اپنی ذات پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، کانفیڈنس لیول آپ کا الحمدللہ اس ویک میں بہتر ہے کہ دوسروں سے مشاورت کرتے ہوئے کریں گے وہی جو آپ کا اپنا دل کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرتے وقت احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے گا، کیونکہ وراثتی معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں۔ خاندان میں کچھ الجھاؤ کی کیفیت برقرار رہے گی۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات اس ویک میں الحمدللہ بہتر ہے۔ اگر کوئی ناراضگی ہوئی تو اس کی وجہ آپ خود بنیں گے، آپ کی کوئی ایسی بات جو دل آزاری کر سکتی ہے۔ گفتگو کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کیجیے گا، صرف لائف پارٹنر کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کہ آپ کسی سے کچھ بھی کہہ دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس کے لیے تیار نہ ہو۔ حسد کرنے والے افراد تنگ کر سکتے ہیں، نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے افراد جن کی 30 سال سے کم عمر ہے، آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران پریشانی پیش آ سکتی ہے، محتاط رہیے گا گاڑی یا بائک چلاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قہارو، 306 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ برج جدی کیپریکون 14 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا آغاز کسی ایسی چیز کے لیے محنت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت کرنا آپ کو انریسٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس کا بینیفٹ نہ ملے تو ذہن میں نیگیٹو تھاٹس، شکوک و شبہات جنم لے سکتے ہیں۔ اپنی گفتگو کمیونیکیشن کے لیول کو وسیع کرتے ہوئے اپنی دل کی بات شراکت داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور کیجیے گا، کیونکہ مد مقابل جتنے بھی افراد ہیں ان کی جانب سے پذیرائی آپ لوگوں کو مل سکتی ہے۔ اس ویک کا آغاز سفر کا اشارہ بھی دیتا ہے۔ سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، کامیابی مل سکتی ہے جس بھی مقصد کے تحت آپ ٹریول کریں گے۔ چھوٹے بزنس مین جتنے بھی ہیں یا چھوٹا بزنس کرنے والے افراد، آپ کے لیے منافع کا ویک ہے۔ فائنینشلی طور پہ آپ کو فائدہ یقینی طور پہ دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ فیملی کے معاملات سلجھاتے ہوئے گزرے گا، فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزرے گا۔ ایسے افراد جو بڑا بزنس یا کاروبار کرتے ہیں، آپ کے لیے اس ویک کا درمیانی حصہ بہتر ہے۔ ترقی پروموشن کے حوالے سے معاملات میں آسانی دکھائی دیتی ہے۔ نوکری کا حصول بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ ویک جاتے جاتے منافع، فائدہ یا کسی سے کوئی بڑی فیور ملنی ہے وہ ضرور دے کر جائے گا۔ ویکینڈ کے اوپر کسی سے کوئی تحفہ مل سکتا ہے ان ایکسپیکٹڈلی، جس کی وجہ سے چہرے پر خوشگواری، شادمانی کے تاثرات بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اس ویک میں آپ لوگوں کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو ذہنی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں تنہائی کا شکار اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ دوستوں کی محفل ہو یا کوئی سماجی محفل ہو یا کوئی شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، اس میں کہیں اکیلے کونے میں بیٹھے بس لوگوں پہ توجہ یا ان کے رویوں پر توجہ کریں گے۔ دوسروں کے رویوں سے اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا۔ جیسے میں نے عرض کیا شروع میں، کمیونیکیشن کا ویک ہے کہ گفتگو کرنے سے آپ کے ذہن میں آنے والے نیگیٹو تھاٹس ختم ہو سکتے ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات اس ویک میں الحمدللہ بہتر رہیں گے۔
जिन लोगों के स्टमक इश्यूज़ हैं वो भी इस वीक के इख्तिताम तक बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। मोहब्बत की शादी करना या घर वालों के लिए शादी के लिए राज़ी कर लेना इस वीक में आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें दोस्तों की मुशावरत या उनकी मदद भी शामिल हो सकती है, बल्कि बड़े बुज़ुर्ग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी अफराद हैं, आप लोगों ने अपने फ़ाइनेंशली मामलात पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी है। धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा है। लीगल मामलात में उलझाव का शिकार भी होते हुए नज़र आते हैं। अपने मुलाजमीन के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा, उनकी किसी गलत हरकत की वजह से परेशानी पैदा होगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या रज़ाक को 308 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिए। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ फाइनेंशियल बेनिफिट से है। पैसा आता हुआ दिखाई देता है। मुस्तकबिल के हवाले से सेविंग के मामलात भी तरतीब देते हुए नज़र आते हैं। बैंकिंग मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात अच्छे अंदाज में हो सकती है। पुराने बचपन के दोस्त राब्ते में आते हुए भी दिखाई देते हैं, और ऐसे दोस्त जो आपके खुफिया दुश्मन हैं इस वीक के आगाज़ में ही अपने उन तमाम हासदीनों को पहचान जाएंगे जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी रोनुमा होती थी या हो रही है। आपने हर शख्स के साथ लड़ाई झगड़े से गुरेज करना है। कोशिश करें अपना दिल बड़ा करते हुए दूसरों को माफ़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रैंड पेरेंट्स से फ़ायदा भी मतवक्को है। वालिद साहब की सेहत इस वीक के आगाज़ में ही बेहतर होती हुई दिखाई देती है। गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा, लेकिन अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। इस वीक के दरमियानी हिस्से में सफ़र जो है वो नज़र आता है, जिसमें काफ़ी हद तक आसानी भी रहेगी। छोटे बहन भाइयों से मुलाकात अच्छे अंदाज में रहेगी या उनकी जानिब से कुछ फेवर फ़ायदा मिलता हुआ भी दिखाई देता है। पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। इस वीक में फैमिली की सपोर्ट ताउन नज़र आती है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का वीक रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए काफ़ी हद तक आसानी है। सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात में आसानी, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत आगे चलना, उसमें बेहतरी होना या पाए तकमील तक भी मामलात पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी इस वीक के इख्तिताम में करते हुए नज़र आते हैं। नाउमीदी और परेशानी के बादल ख़त्म होंगे। नौकरी पेशा अफराद की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, तौक़ीर, डिग्निटी में इजाफ़ा नज़र आता है। तरक्की, प्रमोशन के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद के लिए भी इस वीक में आसानी है, या वीज़े का हसूल आपके लिए इस वीक में आसान हो सकता है। दोस्तों से मुलाकात अच्छे अंदाज में होगी, लेकिन दोस्तों पर ज़्यादा ट्रस्ट करना या उनकी बातों में आना ये आपके लिए ठीक नहीं है। गुफ्तगू अच्छे माहौल में करें, उस माहौल को एंजॉय करें, लेकिन उस वक्त उस गैदरिंग में जो भी गुफ्तगू हो उसको वहीं पर छोड़कर वापस अगर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दूसरे आपको मिसगाइड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में आसानी भी दिखाई देती है। औलाद की तालीम व तरबियत पे तवज्जो रहेगी। आला तालीम है या तालीम के किसी भी शोबे से आप लोग वाबस्ता हैं, उसमें भी आसानी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश इस वीक के इख्तिताम तक आपके लिए बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या रकीबो, 312 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिए। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसेस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसेस 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक यह हफ़्ता कैसा रहेगा। ऐसे बुर्ज हूत वाले अफराद
جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، بیرون ملک میں مقیم ہیں یا ہاسٹل کی زندگی گزار رہے ہیں، اس ویک میں فیملی سے ملاقات بھی متوقع ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، یا لمبی گفتگو، ٹیلی فون پہ گفتگو، فیملی میں موجود رنجشیں، خامیاں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری رہے گی، شراکت داروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری، یا کسی نئی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا، کسی نئے کام کا آغاز کرنا، کسی نئے رشتے کا آغاز کرنا آپ کے لیے نیک اور مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ سیر و تفریح کے پلان بنانا، سیر و تفریح کرتے ہوئے لطف اٹھانا اس ویک میں آپ لوگ کا خاصا رہے گا۔ دوستوں کے ساتھ مشاورت کا عمل بھی جاری رہے گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اپنی ذاتی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے معاملات میں آسانی کو پیدا کر لیں گے۔ نیند بڑی پرسکون آئے گی، گفتگو زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ذہن ضرورت سے زیادہ چلے گا، چھٹی حس آپ لوگ کی بہت تیز ہے، دوستوں سے رابطے بحال رہیں گے اور دوستوں میں موجود خفیہ دوستوں کو بھی پہچان پائیں گے۔ یہ ویک فائنینشیل بینیفٹ سمیٹنے کا ویک ہے۔ فائنینشلی طور پہ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی منافع ہوگا، یا اگر آپ اپنے کسی ایسے شخص سے پیسے لے کر، جیسے والدین سے پیسے ملتے ہیں، پاکٹ منی ہے، تو اس دفعہ ذرا کچھ زیادہ پیسے ملنے کی امید بھی نظر آتی ہے۔ یہ ویک جاتے جاتے سفر، ٹریول کا اشارہ بھی دیتا ہے، سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ گفتگو کرنے سے بہت سارے ایسے معاملات جو پریشانی پیدا کرتے تھے یا جن کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو چکے تھے، ان کو بھی دور کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ ویک خرید و فروخت کے معاملات میں فائدہ دے سکتا ہے۔ گھر کی تزئین و آرائش میں خواتین کی دلچسپی بڑھے گی، بلکہ مرد حضرات بھی شانہ بشانہ ان کا ساتھ سپورٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے۔ صحت اس پورے ویک میں الحمدللہ بہتر ہے، لیکن آنکھوں کا انفیکشن یا ناک سے ریلیٹڈ جیسے فلو ہو جانا، یہ اس ویک میں دکھائی دیتا ہے۔ جن لوگوں کو فلو کے حوالے سے کچھ الرجی رہتی ہے تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ موسم کی تبدیلی بھی ہے، سردی آلموسٹ تقریباً جانے والی ہے اور گرمی آ رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کے جو الرجی کے معاملات ہیں، چاہے وہ سکن الرجی ہو یا فلو کے حوالے سے کوئی الرجی ہو، اس میں آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی۔ اولاد کی طرف توجہ رہے گی، اولاد کی خوشیاں سمیٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ماحول میں ملاقات رہے گی۔ شریک حیات آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا شہیدو، 319 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور کسی بھی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ اپنا بہت ذرا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔